यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियं तदेत्य मिथ्या वपृत्सृजैतत् शैलूषवद्वेषमुपात्तमात्मनः 293 सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नैवाहमर्थ क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीति कुतोहमादेह क्षणिकस्य सिद्ध्येत् 294 अहम पदार्थस्त्व हमादि साक्षी नित्यं सुषुप्ता वपि भावदर्शनात् ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुतिः स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः 295 विकारिणा सर्वविकारवेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति मनोरथस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनर्दृष्टमसत्वमेतयोः 296 अतोभिमानं त्यजमांस्पिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधं ध्यात्वा स्वमात्मानमुपैहि शान्तिं 297 डुल् त्यजाभिमानं कुलगोत्रनाम रूपाश्रमेष्वार्द्रशवाश्रितेषु लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादीन् त्यक्त्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः 298 अहंकार निंदा संत्यने प्रतिबंधाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टा तेषामेकं मूलं प्रथम विकारो भवत्यहंकारः 299 यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा 300 अहंकार ग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते चंद्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयं प्रभः 301 यो वा पुरे सोहमिति प्रतीतो बुद्ध्या प्रक्लिप्तस्तमसातिमूढया तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः प्रतिबंधशून्यः 302 ब्रह्मानंदनिधिर्महाबलवता हंकारघोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमयैश्चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकै विज्ञानाख्यमहासिना द्युतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयं निर्मूल्याहिमिमं निधिं सुखकरं धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः 303 यावद्वा यत्किञ्चिद्विषदोषस्फूर्तिरस्ति चेद्देहे कथमारोग्याय भवेत्तद्वदहन्तापि योगिनो मुक्त्यै 304 अहमोत्यन्तनिवृत्त्या तत्कृतनानाविकल्प संहृत्य प्रत्यक्तत्व विवेकादयमहमस्मीति विन्दते तत्त्वमम् 305 अहंकर्तर्यस्मिन्नहमिति मतिं मुञ्च सहसा विकारात्मन्यात्म प्रतिफल जुषि स्वस्थितिमुष यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृतिजरा दुःख बहुला प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनो संसृतिरियम् आस् 306 सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभो राणन्दमूर्तेरणवद्यकीर्ते नैवान्यथा क्वाप्यविकारिणस्ते विनाह मध्या सममुष्य संसृतिः 307 तस्मादहंकारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतं विच्छिद्य विज्ञान महासिना स्फुटं भुङ्क्ष्वात्मसाम्राज्य सुखं यथेष्टं 308 ततोहमादेर्विनिवर्त्य वृत्तिं संत्यक्तराघः परमार्थलाभात् तूष्णीं समास्वात्मसुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्प 309 समूलकृतोऽपि महानहं पुनः व्युल्लेखितः स्याद्यदि चेतसा क्षणं संजीव्य विक्षेपशतं करोति नभस्वता प्रावृष्य वारिदो यथा 310 क्रिया चिंता और वासना का त्याग निगृह्य शत्रु रहमोवकाश क्वचिन्न देयो विषयानुचिंत्या स एव संजीवन हेतुरस्य प्रक्षीण जंबीर तरो रिवांबु 311 देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणः कामयिता कथम स्यात् अतोर्थसंधान परत्वमेव भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु 312 कार्य प्रवर्धनाद् बीज प्रवृद्धियः परिदृश्यते कार्यनाशाद् बीजनाशस्तस्मात् कार्यं निरोधयेत् 313 वासना वृद्धितः कार्यं कार्यवृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवृत्तते 314 संसार बंध विच्छित्य तद्वयं प्रदहेद्यतिः वासना वृद्धिरेताभ्यां चिंतया क्रियया बहिः 315 ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा 316 सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनं सद्भाववासनादार्ढ्यात् तत्त्रयं लयमश्नुते 317
क्रियानाशे भवेत् चिंतानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुक्तिरिष्यते। 318 सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति ह्यसौ विलीनात्व हमादिवासना अति प्रकृष्टाप्य ऋण प्रभाया विलीयते साधु यथा तमिस्रा। 319 तमस्तमः कार्यमनर्थ जालम दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानंद रसानुभूतौ नैवास्ति बंधो न च दुःखगंधः। 320 दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं सन्मात्रमानंद घनं विभावयन् समाहितः सन् बहिरन्तरं वा कालं नयेथाः सति कर्म बंधे। 321 प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान् ब्रह्मणः सुतः। 322 न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततो हन्दिस्ततो बन्धस्ततो व्यथा। 323 विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वान् सम्पि विस्मृतिः विक्षेपयति धीदो शैर्योषा जारमिव प्रियम्। 324 यथापकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्यं वापि पराङ्मुखम्। 325 लक्ष्यच्युतं चेद्यदि चित्तमीषद् बहिर्मुखं सन्निपतेत् ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युत केलिकन्दुकः सोपानपङ्क्तौ पतितो यथा तथा। 326 विषयेष्वाविशच्चेतः संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। 327 ततः स्वरूप विभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईक्ष्यते अपथ्यानि हि वस्तूनि व्याधिग्रस्तो यथोत्सृजे संकल्पं वर्जयेत्तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम्। 328 अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युः विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक् समाहितात्मा भव सावधानः। 329 असत् परिहार जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहे स च केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुः श्रुति। 330 यदा कदा वापि विपश्चिदेश ब्रह्मण्यनन्ते प्यणुमात्र भेदं पश्यत्यथामुष्य भयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। 331 श्रुतिस्मृतिन्या यष्तैर्निषिद्धे दृश्ये त्रय स्वात्ममतिं करोति उपैति दुःखोपरि दुःखजातं निषिद्धकर्ता स मलिं लुच्चो यथा। 332 सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यं मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येद् दृष्टं तदेतद्यदचोरचोरयोः। 333 यतिरसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत् सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम विद्याकार्य दुःखं प्रतीतम्। 334 बाह्यानुसन्धि परिवर्धयेत् फलं दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकां ध्यात्वा विवेकै परिहृत्य बाह्यं स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। 335 बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता मनः प्रसादे परमात्मदर्शनम् तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः। 336 कपण्डितः संसत् सद्विवेकी श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी जानन्हि कुर्यात् सतोऽवलम्बम् स्वपातहेतो शिशुवन्मुमुक्षु। 337 देहादि संसक्तिमतो न मुक्तिः मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्। 338 अंतर्भेः स्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञानात्मना धारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्तः। 339 सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित् दृश्याग्रहे सत्युपपद्यते सौ सर्वात्म भावोस्य सदात्मनिष्ठया। 340 दृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्तमनसस्तत्तत्क्रिय आङ्कुर्वतः सन्न्यस्ताखिल धर्मकर्म विषयैर्नित्यात्मनिष्ठा परै तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभिर्यत्नतः। 341 सार्वात्म्य सिद्धये भिक्षो कृतश्रवणकर्मणः समाधिं विदधात्येषा शांतो दांत इति श्रुति। 342 आरूढ़ शक्तिरहमो विनाशः कर्तुं न शक्य सहसापि पंडितैः ये निर्विकल्पाख्य समाधिनिश्चला
तानंतरानंत भवा हि वासनाः 343 अहम बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् विक्षेप शक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः 344 विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुं निःक्षेषमावरण शक्ति निवृत्त्य भावे दृग्दृश्ययोः स्फुटपयो जलवद् विभागे नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात् निःसंशयेन भवति प्रतिबंध शून्यो विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन मृषार्थे 345 सम्यक विवेक स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वं छिनत्ति मायाकृत मोहबंधम यस्माद्विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः 346 परावरैकत्व विवेकवह्नि दहत्य विद्यागहनं ह्यशेषं किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम् अद्वैत भावं समुपेयुषोऽस्य 347 आवरणस्य निवृत्तिर्भवति हि सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशस्तद्विक्षेपजनितदुःखन इवृत्तिः वो 348 एतत्त्रितयं दृष्टं सम्यग्रज्जुस्वरूप विज्ञानात् तस्माद्वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा 349 अयोगनियोगादिव सत्समन्वयान् मात्रादिरूपेण विजृम्भते धीः तत्कार्यमेतद्वितयं यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु 350 ततो विकाराः प्रकृतेरहं मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणेन्यथा भावितया ह्यमीशा मसत्वमात्मा तु कदापि नान्यथा 351 नित्याद्वयाखण्डचिदेकरूपो बुद्ध्यादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः अहंपद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्यक् सदानंदघनः परात्मा 352 इत्थं विपश्चित सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्त्वं निजबोध दृष्ट्या ध्यात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधं तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति 353 समाधि निरूपण अज्ञान हृदय ग्रंथैर्नि शेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैतात्मदर्शनम 354 त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात् प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयनमुपगच्छेद्वस्तु तत्त्वावधृत्या 355 शांतो दान्तः परमुप्रतः क्षान्तियुक्तः समाधिं कुर्वन्नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम् तेनाविद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्प 356 समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादिचेतः स्वमहं चिदात्मनि त एव मुक्ता भवपाशबन्धे नान्ये तु पारोक्ष्य कथाभिधायिनः 357 उपाधिभेदात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया 358 सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया कीट को भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते 359 क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीट को ध्यायन्यथालिं ह्यलिभावं मृच्छति तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया 360 अतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यंत सुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञातव्यमार्यायरतिशुद्धबुद्धिभिः 361 यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति तथा मनः सत्वरजस्तमोमलं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वं 362 निरन्तराभ्यासवशात्तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधिः स विकल्पवर्जितः स्वतो द्वयानन्दरसानुभावकः 363 समाधिना नेन समस्तवासना ग्रंथेर्विनाशो खिलकर्मनाशः अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूपविस्फूर्तिर्यत्नतः स्यात् 364 श्रुतेः शतगुणं विद्यान्मननं मननादपि निदिध्यासं लक्षगुणमनन्तं निर्विकल्पकं 365 निर्विकल्पकसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते ध्रुवं नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्ययान्तर्विमिश्रितं भवेत् 366 अतः समाधत्स्वयतेन्द्रियः सन् निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि विध्वंसय ध्वान्तमनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन 367 योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ्निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता 368 एकान्तस्थितिरिन्द्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः
संरोधे करणम शमेन विलयम यायादहम वासना तेनानंदरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्त निरोध एव सततम कार्यः प्रयत्नान् मुनेः 369 वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छा बुद्धो धियम यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमां भजस्व 370 देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिरुपाध इभि यैर्यैर्वृत्तेः समायोगस्तत्तद्भावो स्य योगिनः 371 तन्निवृत्त्या मुनेः सम्यक् सर्वो परमणं सुखं संदृश्यते सदानंदरसानुभव विप्लवः 372 वैराग्य निरूपण अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजत्यंतर्बहिः संगम विरक्तस्तु मुमुक्षया 373 बहिस्तु विषयः संगम तथांतरहमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः 374 वैराग्यबोधो पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षो विजानीहि विचक्षणत्वं विमुक्तिसौधाग्रलताधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति 375 अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्त्वस्य हि बंध मुक्ति ही मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति 376 वैराग्यान्न परम सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मनः तच्चेच्छुद्धतरात्मबोध सहितं स्वाराज्य साम्राज्य धुक् एतद्वारमजस्र मुक्तियुवतेर्यस्मात्त्वमस्मात् परम सर्वत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे 377 आशां छिन्ति विशोपमेषु विषयेष्वेषैव मृत्युः सृति त्यक्त्वा जातिकुल्लाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चाति दूरात् क्रियाः देहादावसति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्यमलोऽसि निर्द्वय परं ब्रह्मासि यद्वस्तुतः 378 लक्ष्य ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनुश्चोपेक्ष्य देहस्थितिं ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्या निशम् ब्रह्मानंदरसम पिबात्मणि मुदा शून्यय किमन्यैर्भ्रमय 379 तो अनात्मचिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुःखकारणम चिन्तयात्मानमानंदरूपम यन्मुक्तिकारणम 380 एष स्वयं ज्योतिर्शेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम लक्ष्यम विधायैनं सद्विलक्षण मखंडवृत्त्यात्मतयानुभावय 381 एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम् 382 अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन्नहमादिषु सन्त्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेद्घटपटादिवत् 383 आत्मदृष्टि विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे शनैर्निश्चलतामुपाणयन् पूर्णं स्वमेवानुविलोकयेत्ततः 384 देहेन्द्रिय प्राणमनोहमादिभिः स्वाज्ञानक्लिप्तैरखिलैरुपाधिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपं पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत् 385 घटकलशकुशूलसूचिमुख्ये गगनमुपाधिशतैर्विमुक्तमेकं भवति न विविधं तथैव शुद्धं परमहमादिविमुक्तमेकमेव 386 ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्ता मृषा मात्रा उपाधय ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितं 387 यत्र भ्रान्त्या कल्पितं यद्विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद्विभिन्नम् भ्रान्तेर्नाशे भ्रान्तिदृष्टा हि तत्त्वं रज्जुस्तद्वद्विश्वमात्मस्वरूपं 388 स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन 389 अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं ह्यवाच्यां स्वयं प्युदीच्यां तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात् 390 तरंगफेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धं 391 सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयो सतोऽन्यन्नास्त्येव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः पृथक् किं मृत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतं वदत्येष भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिर्या 392 क्रियासंविहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यं मिथ्याध्यासनिवृत्तये 393 आकाशवन निर्मल निर्विकल्प
निहसीम निहस्पंदन निर्विकारम अंतर्बहिः शून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम 394 वक्तव्यम किमु विद्यते यत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं ब्रह्मैतज्जगदाततं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिः ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्याः स्फुटम् ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दात्मनैतद्ध्रुवम् 395 जहि मलमय कोशे हन्ध्योत्थापिताशां प्रसभमनिल कल्पे लिंगदेहेऽपि पश्चात् निगम गदित कीर्तिम नित्यमानंदमूर्तिम स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ 396 शवाकारम यावद् भजति मनुजस्तावदशुचि परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निलयः यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम् तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि 397 प्रपंच का बाध स्वात्मन्यारोपिता शेषाभासवस्तु निरासतः स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम् 398 समाहितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्र परिशिष्यते ततः 399 असत्कल्पो विकल्पो यं विश्वमित्येकवस्तुनि निर्विकार्य निराकार्य निर्विशेष्य भिदा कुतः 400 दृष्टिदर्शन दृश्यादिभाव शून्य एक वस्तुन ई निर्विकार्य निराकार्य निर्विशेष्य भिदा कुतः 401 कल्पार्णव इवात्यंत परिपूर्ण एक वस्तुनि निर्विकार्य निराकार्य निर्विशेष्य भिदा कुतः 402 तेजसी व तमो यत्र प्रलीनम भ्रांति कारणम अद्वितीय परे तत्व निर्विशेष्य भिदा कुतः 403 एकात्मके परे तत्व भेदवार्ता कथम भवेत् सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः 404 न ह्यस्ति विश्वं परतत्व बोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रये नाप्य हिरीक्षितो गुणे न ह्यम्बुबिन्दुर्मृगतृष्णिकायां 405 मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुतिः साक्षात् सुषुप्तावनुभूयते 406 अनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यस्य निरीक्षितं पंडितैरज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रांतिजीवनः 407 आत्मचिंतन का विधान चित्तमूलो विकल्पोयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि 408 किंपि सततबोधं केवलानंदरूपं निरुपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहं निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ 409 प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावं समरसम समाणं मानसंबंध दूरं निगम वच्चन सिद्धं नित्यमस्मत् प्रसिद्धं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ 410 अजरं मर्मस्ताभासवस्तु स्वरूपं स्तिमित्सलिलराशि प्रख्यमाख्या विहीनं शमित गुण विकारं शाश्वतं शांतमिकं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ 411 समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मानं खंड वैभवं विच्छिन्धि बंधं भवगंधगंधितं यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व 412 सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सच्चिदानंदमद्वयं भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसेध्वने 413 दृश्य की उपेक्षा छायव पुंसः परिदृश्यमान माभासरूपेण फलानुभूत्या शरीर माराच्छववन्निरस्तं पुनर्न संधत्त इदं महात्मा 414 सतत विमलबोधानंद रूपं समेत्य त्यज जड़मल रूपोपाधिमेतं सुदूरे अथ पुनर्पिनैष स्मर्यतां वान्तवस्तु स्मरण विषयभूतं कल्पते कुत्सनाय 415 समूलमेतत् परिदह्य वहनो सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोधा नंदात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः 416 प्रारब्ध सूत्र ग्रथितं शरीरं प्रयातु वा तिष्ठतु गौरिव स्रक् न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता नंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्तिः 417 अखंडानंदमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति तत्त्ववित् 418 आत्मज्ञान का फल संसिद्धस्य फलम त्वेतज्जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानंदरसास्वादनमात्मनि 419 वैराग्यस्य फलम बोधो बोधस्योप्रतिफलम स्वानंदानुभवाच्छान्तिरेशैवोपरतेः फलम 420 यद्युत्तरोत्तराभावः पूर्वपूर्वन्तु निष्फलम् निवृत्तिः परमा तृप्तिरानंदोनुपमः स्वतः 421
दृष्टदुःखेष्वनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम् यत्कृतं भ्रान्तिवेलायां नानाकर्मजुगुप्सितम् पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति। 422 विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः प्रवृत्तिरज्ञानफलं तदीक्षितं तज्ज्ञाज्ञयोर्यन्मृगतृष्णिकादो नो चेद्विदो दृष्टफलं किम स्मात्। 423 अज्ञान हृदय ग्रंथेर्विनाशो यद्यशेषतः अनिच्छोर्विषयः किं नु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। 424 वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः अहंभावोदयाभावो बोधस्य परमावधिः लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्मर्यादो प्रतेस्तु सा। 425 जीवन मुक्त के लक्षण ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधि रण्या वेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवद बालवत स्वप्नालोकित लोकवत जगदिदम पश्यन् क्वचिल्लब्धधि रास्ते कश्चिदनंत पुण्यफल भुग्धन्यः समान्यो भुवि। 426 स्थित प्रज्ञो यतिरयं यः सदानंदमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। 427 ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थिता सौ भवेद्यस्य स्थित प्रज्ञः स उच्यते। 428 यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा यस्यानंदो निरंतरः प्रपंचो विस्मृत प्रायः स जीवन मुक्त इष्यते। 429 लीनधीर्पि जागर्ति जाग्रत धर्म विवर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। 430 शांत संसार कलनः कलावाणपि निष्कलः यह सचित्तोपि निश्चित्तः स जीवन मुक्त इष्यते। 431 वर्तमानेपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिन् अहंताममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। 432 अतीताननुसंधानं भविष्यद्विचारणम् औदासीन्यंपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। 433 गुणदोष विशिष्टेऽस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। 434 इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तो समदर्शितयात्मनि उभयत्राविकारित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। 435 ब्रह्मानंद रसास्वादासक्तचित्ततया यथे अंतर्बहिर्विज्ञानम् जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। 436 देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहं भाव वर्जितः उदासीन्येन यस्तिष्ठित्स जीवन मुक्त लक्षणः। 437 विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भावः श्रुतेर्बलात् भवबंध विनिर्मुक्तः स जीवन मुक्त लक्षणः। 438 देहेन्द्रियेष्वहं भाव इदं भावस्तदन्यके यस्य नो भवतः क्वापि स जीवन मुक्त इष्यते जीवेशो भय संसार रूप दुर्वासनोज्जिता सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। 439 न प्रत्यग ब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्म सर्गयोः प्रज्ञया यो विजानीति स जीवन मुक्त इष्यते। 440 साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः संभावो भवेद्यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। 441 यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता नदी प्रवाहा इव वारिराशौ लिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया उत्पादयन्त्येष यतिर्विमुक्तः। 442 विज्ञात ब्रह्मतत्त्वस्य यथा पूर्वं न संसृति अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। 443 प्राचीन वासना वेगादसौ संसरतीति चेत् न सदेकत्व विज्ञानान्मंदी भवति वासना। 444 अत्यंत कामुक्स्यापि वृत्तिः कुंठति मात्री तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मणिषिणः। 445 प्रारब्ध विचार निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्ष्यते ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धं फलदर्शनात्। 446 सुखाद्यनुभवो यावत्तावत् प्रारब्धमिष्यते फलोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित्। 447 अहं ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिशतार्जितं संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्। 448 यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणं सुप्तोत्थितस्य किन्तत् स्यात् स्वर्गाय नरकाय व। 449 स्वमसंगमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यति किंचित् कदाचित् भावि कर्मभिः। 450 न नभो घटयोगेन सुरागंधेन लिप्यते तथात्मोपाधियोगेन तद्धर्मैर्नैव लिप्यते। 451 ज्ञानोदयात् पुरारब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति
अदत्वा स्वफलम लक्ष्यमुद्दिश्योत्सृष्ट बाणवत् 452 व्याघ्रबुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतो न तिष्ठति छिन्नत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरं 453 प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः सम्यग् ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक्सञ्चितागामिनां ब्रह्मात्मैक्यं वेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणं 454 उपाधितादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुने प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथेव जाग्रतः 455 अनहि प्रबुद्धः प्रतिभास देहे देहोपयोगिन्यपि च प्रपंचे करोत्यहंतां ममतामिदन्तां किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण 456 न तस्य मिथ्यार्थस्मर्थनेच्छा न संग्रहस्तज्जगतोऽपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्मृषार्थे न निद्रया मुक्त इत्तिष्यते ध्रुवं 457 तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते स्मृतिर्यथा स्वप्नविलोकितार्थे तथा विदः प्राशनमोचनादौ 458 कर्मणा निर्मितो देह प्रारब्धं तस्य कल्प्यताम् नानादेरात्मनो युक्तं नैवात्मा कर्म निर्मितः 459 यजो नित्य इति ब्रूते श्रुतिरेषा त्वमोघवाक् तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना 460 प्रारब्धं सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यता मतः 461 शरीरस्यापि प्रारब्धकल्पना भ्रान्तिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वमसत्त्वस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः 462 ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान् समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः 463 न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम् यतः श्रुतेर्भिप्रायः परमार्थैकगोचरः 464 नानात्वनिषेध परिपूर्णमनाद्यन्तं प्रमेयं विक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन 465 सद्घनं चिद्घनं नित्यमानन्दघनमक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन 466 प्रत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन 467 अहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन 468 निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन 469 अनिरूप्य स्वरूपं यन्मनो वाचां गोचरम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन 470 सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनीदृशम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन 471 आत्मानुभव का उपदेश निरस्तरागा निरपास्त भोगा शांताः सुदान्ता यतयो महान्तः विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते प्राप्ता परां निर्वृत्तिमात्मयोगात् 472 भवान् पीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं विचार्य विधूय मोहं स्वमनः प्रकल्पितं मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः 473 समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्चात्मतत्त्वं स्फुटबोद्धचक्षुषा निःसंशयं सम्यग् वेक्षितश्चे श्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते 474 स्वस्या विद्याबन्ध संबंध मोक्षा सत्य ज्ञानानंदरूपात्मलब्धो शास्त्रं युक्तिर्देशिकोक्तिः प्रमाणं चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणं 475 बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्यक्षुद्धादयः स्वेनैव वेद्या यज्ञानं परेषामानुमानिकं 476 तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञयैव तरेद्विद्वानीश्वरानुगृहीतया 477 स्वानुभूत्या स्वयं ध्यात्वा स्वमात्मानमखण्डितं संसिद्धः ससुखं तिष्ठेन्निर्विकल्पात्मनात्मनि 478 वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणं 479 बोधोपलब्धि इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् परं वगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या प्रश्मितकरणः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत् 480
कंचित कालम समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम व्युत्थाय परमानंदादिदम वचनम ब्रवीत। 481। बुद्धिर्विनष्टा गलिता प्रवृत्तिः ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या इदम न जानेप्यनिदम न जाने किन्वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम। 482। वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मंतुम न वा शक्यते स्वानंदामृतपूर परब्रह्माम्बुधेर्वैभवम् अंभोराशि विशीर्ण वार्षिक शिलाभावं भजन में मनो यस्यांशांशल्वे विलीन मधुना नंदात्मना निर्वृतम। 483। क्व गतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत् अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महदद्भुतम्। 484। किं हेयं किमुपादेयं किमन्यत् किं विलक्षणम् अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे। 485। न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम् स्वात्मनैव सदानंदरूपेणास्मि विलक्षणः। 486। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रसस्वरूपिणे भूमने सदा पारदयाम्बुधाम्ने। 487। यत्कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पातधूत भवतापजश्रमः प्राप्तवानहं खंडवैभवा नंदमात्म पदमक्षयं क्षणात्। 488। तद्धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम त्वदनुग्रहात्। 489। असंगोहम अनंगोहम अलिंगोहम भंगुरः प्रशांतोहम अनंतोहम मल्लोहम चिरंतनः। 490। अकर्ताहम भोक्ताहम विकारोहम क्रियः शुद्ध बोध स्वरूपोहम केवलोहं सदाशिवः। 491। द्रष्टु श्रोतुर्वक्तु कर्तुर्भोक्तुर् विभिन्नैवाहम् नित्य निरंतर निष्क्रिय निह सीमा संग पूर्ण बोधात्मा। 492। नाहमिदं नाहमदोप्युभयोर्वभास्कं परं शुद्धम बाह्याभ्यंतर शून्यम पूर्णम ब्रह्माद्वित ईयमेवाहम्। 493। निरुपमं नादितत्वं त्वमहमिदमद् इति कल्पनादूरम् नित्यानंदैकरसं सत्यम ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्। 494। नारायणो हन्नरकांतकोहम पुरांतकोहम पुरुषोहमीशः अखंड बोधो हम शेष साक्षी निरीश्वरो हम निरहंच निर्ममः। 495। सर्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मना अंतर्बहिराश्रयः सन् भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं यद्यत् पृथग्दृष्टमिदन्तया पुरा। 496। मय्यखण्डसुखाम्भोधो बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात्। 497। स्थूलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमा दारोपितानुस्फुरणेन लोकैः काले यथा कल्पकवत्सराय नर्तवादयो निष्कल निर्विकल्पे। 498। आरोपितं नाश्रय दूषकं भवेत् कदापि मूढैर्मति दोष दूषितैः नार्द्रीकरोत्यूषर भूमि भागम मरीचिकावारी महाप्रवाह। 499। आकाशवल्लेप विदुर्गोहम आदित्यवद्भास्य विलक्षणोहम आहार्यवन्नित्य विनिश्चलोहम अंबोधिवत्पा रविवर्जितोहम। 500। न मे देहेन संबंधो मेघेनेव विहायस अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयः। 501। उपाधिरायाति स एव गच्छति सेवक कर्माणि करोति भुङ्क्ते स एव जीर्यन् म्रियते सदाहम् कुलाद्रिवन्निश्चलेव संस्थितः। 502। न मे प्रवृत्तिर्नच मे निवृत्तिय सदैकरूपस्य निरंशकस्य एकात्मको यो निविडो निरंतरो व्योमेव पूर्णः सकथं नु चेष्टते। 503। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निश्चेत्सो निर्विकृतेर्निराकृतेः कुतो ममाखण्ड सुखानुभूतेः ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः। 504। छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्ठुदुष्ठु वा न स्पृशत्येव यत्किञ्चित् पुरुषं तद्विलक्षणम्। 505। नन् साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम् अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत् देहेन्द्रियमनोधर्मा नैवात्मानं स्पृशन्त्यहो। 506। वेर्यथा कर्मणि साक्षिभावो वह्नेर्यथा वा यसि दाहकत्वं रज्जोर्यथा रोपितवस्तु संगः तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे। 507। कर्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा भोजयितापि नाहं द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहं सोऽहं स्वयं ज्योतिर्निदृगात्मा। 508। चलत्युपाधो प्रतिबिंबलौल्य मौपाधिकं मूढधियो नयन्ति स्वबिंबभूतं रविवद्विनिष्क्रियं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति। 509।
जले वापि स्थले वापि लुठत्वेश जड़ात्मकः नाहं विलिप्ये तद्धर्मैर्घटधर्मैर्नभो यथा 510। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धेर्विकल्पा तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये 511 सन्तु विकाराः प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्रधा वापि किं मे संगचिते स्तैर्न घणः क्वचिदंबरं स्पृशति 512 अव्यक्तादिस्थूल पर्यन्तमिद्विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतम् व्योम प्रख्यम सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि 513 सर्वाधारं सर्ववस्तुप्रकाशं सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि 514 यत् प्रत्यस्ताशेष मायाविशेषं प्रत्यग्रूपं प्रत्यागम्यमानं सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि 515 निष्क्रियोऽस्म्य विकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि निर्द्वयः 516 सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहम् अद्वयः केवलाखण्डबोधोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरः 513 स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिं प्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु 518 महास्वप्ने मायाकृत जनिजरामृत्यु गहने भ्रमणतं क्लिश्यन्तं बहुलतरता पैरणुदिनम् अहंकार व्याघ्र व्यथितमिमत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परम विद्वान् मांसि गुरो 519 बट नमस्तस्मय सदैकस्मय कस्मय चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते 520 उपदेश का उपसंहार इति नतं वलोक्य शिष्यवर्यं समधिगतात्मसुखं प्रबुद्ध तत्त्वं प्रमुदित हृदयं स देशिकेन्द्र पुनरिदमाह वच परम महात्मा 521 ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो ब्रह्मैव तत्सर्वतः पश्चाध्यात्म दृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्थास्वपि रूपादन्यदवेक्षितं किंभितश्चक्षुष्मतां विद्यते तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किं परम बुद्धिर्विहारास्पदम् 522 कस्तां परानंद्रसानुभूति मुत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महाह्लादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं कैच्छित् 523 असत्पदार्थानुभवेन किंचिन न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःखानि तद्द्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया 524 स्वमेव सर्वथा पश्यन्मन्यमाणः स्वमद्वयं स्वानन्दमनुभुञ्जाणः कालं नय महामते 525 अखण्डबोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पणं व्योम्नि पुरप्रकल्पणं तद्वयानन्दमयात्मना सदा शांतिं परामित्य भजस्व मौनम 526 तूष्णीमवस्था परमोपशांति बुद्धेरसत्कल्प विकल्प हेतो ब्रह्मात्मनो ब्रह्मविदो महात्मनो यथराद्वयानंद सुखम निरंतरम 527 नास्ति निर्वासनान्मौनाथ परम सुख कृदुत्तमम विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानंदरसपायिनः 528 गच्छंस्तिष्ठन्नुपविशंशयानो वान्यथापि वा यथेच्छया वसेद्विद्वानात्मा रामः सदा मुनिः 529 न देश कालासन दिग्यमादि लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ति स्ववेदने का नियमाद्यवस्था 530 घटो यमिति विज्ञातुं नियमः कोन्वपेक्ष्यते विना प्रमाण सुष्ठुत्वं यस्मिन् सति पदार्थधीयः 531 अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वाकालं न शुद्धिं वाप्यपेक्षते 532 देवदत्तोऽहमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद्ब्रह्मविदोप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनं 533 भानुनेव जगत्सर्वं भासते यस्य तेजसा अनात्मकं सत्तुच्छं किं नु तस्यावभासकं 534 वेदशास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि यनार्थवन्ति तं किन्नु विज्ञातारं प्रकाशयेत् 535 एष स्वयं ज्योतिरनंत शक्तिः आत्मा प्रमेयः सकलानुभूतिः यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः 536 न खिद्यते नो विषयः प्रमोदते सज्जते नापि विरज्यते च स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः 537 क्षुद्धां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी 538
चिन्ताशून्यमदैन्यभयक्षमशणं पाणं सरिद्वारिषु स्वातन्त्र्येण निरङ्कुशा स्थितिरभीर्निद्रा श्मशाने वने वस्त्रं क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्यामही संचारो निगमान्तवीथिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि 539 विमानमालम्ब्य शरीरमेतद् भुनक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् परेच्छया बालवदात्मवेत्ता यो व्यक्तलिङ्गो ननुशक्तबाह्यः 540 दिगंबरो वापि च सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्था उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम् 541 कामान्नि कामरूपी संश्चरत्येकचरो मुनिः स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः 542 क्वचिन्मूढो विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभवः क्वचिद्भ्रान्तः सौम्यः क्वचिदजगराचारकलितः क्वचित्पात्रीभूतः क्वचिद्वमतः क्वाप्यविदितः चरत्येवं प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः 543 निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबलः नित्यतृप्तोऽप्यभुञ्जानोऽप्यसमः समदर्शनः 544 अपि कुर्वन्न कुर्वाणश्चा भोक्ता फलभोग्यपि शरीर्यप्यशरीर्येष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः 545 अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रियाप्रियेण स्पृशतस्तथैव च शुभाशुभे 546 स्थूलादिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा 547 तमसाग्रस्तवद्भानाद्ग्रस्तोऽपि रविर्जनैः ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणं 548 तद्वद्देहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमं पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात् 549 अहिनिर्वयनि वायं मुक्त्वा देहं तु तिष्ठति इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किञ्चित् प्राणवायुना 150 स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलं दैवेन नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु 551 प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभि संसारिवच्चरति भुक्तिषु मुक्तदेह सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीं चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः 552 नैवेन्द्रियाणि विषयेषु न्युङ्क्त एष नैवापयुङ्क्त उपदर्शनलक्षणस्थ नैव क्रियाफलं पीशद्वेक्षते स स्वानन्दसान्द्ररसपान् सुमत्तचित्तः 553 लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत् केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः 554 जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशाद् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम् 555 शैलूषो वेश्य सद्भावा भावयोश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मविच्छ्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः 556 यत्र क्वापि विशीर्णं सत्पर्णमिव तरोर्वपुः पततात् ब्रह्मीभूतस्य यथेह प्रागेव तच्चिदग्निना दग्धं 557 सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुने पूर्णाद्वयानन्दमयात्मना सदा न देशकालाद्युचित प्रतीक्षा त्वं मांसविट्पिण्ड विसर्जनाय 558 देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलो अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यतस्ततः 559 कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे पर्णं पतति चेत्तेन तरो किं नु शुभाशुभम् 560 पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद् देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य नन्दाकृतेर्वृक्षवदस्ति चैषः 561 प्रज्ञानघन इत्यात्मलक्षणं सत्यसूचकम् अनूद्योपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनं 562 अविनाशी वा अरेयमात्मेति श्रुतिरात्मनः प्रब्रवीत्यविनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु 563 पाषाणवृक्षतृणधान्यकटाम्बराद्या दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रियासुमन् आदिसमस्तदृश्यम् ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्मभावम् 564 विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसि तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते 565 घट्टे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्फुटं तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं 566 क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले संयुक्तमेकतां याति तथा आत्मन्यात्मविन्मुनिः 567
एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वमखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्यैष यतिर्ना वर्तते। पुनः 568 सदात्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादिवर्षमण अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद ब्रह्मणः कुत उद्भवः। 569 माया क्लिप्तो बंधमोक्षो नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभास विनिर्गमो। 570 आवृते सदसत्वाभ्याम वक्तव्ये बंधमोक्षणे नावृत्तिर्ब्रह्मणः काचिदन्याभावादनावृतम् यद्यस्त्यद्वैतहानिः स्याद्द्वैतं नो सहते श्रुतिः। 571 बंधंच मोक्षंच मृषैव मूढ़ा बुद्धेर्गुणं वस्तूनि कल्पयन्ति दृगावृत्तिं मेघकृतां यथा रवो यतो द्वयासंगच्चिदेकमक्षरम्। 572 अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि बुद्धेरेव गुणावेतो न तु नित्यस्य वस्तुनः। 573 अतस्तो माय्या क्लिप्तो बंधमोक्षो न चात्मनि निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरंजने अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। 574 न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। 575 सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परमिदं तिगुह्यम दर्शितं ते मयाद्य अपगत कल्लिदोषम कामनिर्मुक्त बुद्धिम स्वसुतवत्स्कृत्वां भावेत्वा मुमुक्षुम। 576 शिष्य की विदाई इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतान्तिः स तेन समनुज्ञातो ययो निर्मुक्त बंधनः। 577 गुरुरेवं सदानंद सिंधो निर्मग्नमानसः पावयन् वसुधां सर्वां विचचार निरंतरः। 578 अनुबंध चतुष्टयी इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणं निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपत्तये। 579 हितमिदमुपदेशमाद्रियन्तां विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः भव सुख विरता प्रशांत चित्ता श्रुतिरसिका यतयो मुमुक्षवो ये। 580 ग्रंथ प्रशंसा संसाराध्वनि ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्नाणां जलकांक्षया मरुभुवि भ्रांत्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्न सुधां बुद्धिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयन् तेषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। 581 इति शंकराचार्य विरचितं विवेकचूडामणि।